दर्शक बंधु मो सुनीता आज डिस्कस करिबा खैता नटिबा देखि गेही तेले समुदी हेले आरंभ करिबा आगरु आपणको विपदे दर्शक बंधु लाइक गुटे ना आपणको पाई फ्री हेले आम पाई तो बहुत मोटिवेशन दिए लाइक गुटे करिगे ना एई भिडियोटी संपूर्ण निजस्व अनुभूति केही अलगा भाबिबेनी एबे जम्मा 42 हेची हेने भी जिनिस गुड़ाक तो पूरा सजेईकी रखिजी मो मालिक भी गोटे बैंक रे जॉब करचंती झियाटा भी थिला जे गला बरस बाहा देई देची तेनो एबे तो खाली खरीता माइपो के 2 जन यांकर तो खाली सब बेले काम आ काम आगो भली आ करू भी नहांती जेते बेले भी करूचंती ना सेते भलो भी लागुने हेने भी करे भी कर दिनटा जाक बसी ऑनलाइन रे मोबाइल देखु थाए हेने समिति कथा कहूची एई 45 खंडे हबो आउ समुदणी भी सेई 43 अखामाखी थरे समिति मोबाइल रो गोटे मेसेज पठेले एकाठिया भी आउ करिमी कौन बसिकी चाट करू थाए मते भी बढ़िया लागिना तो सेई दिन थुलो नेति चाट करू थाए थरे से दिन काई पारी गले हो थाए तो ये कामरो आईना परे आज तो भाभी के रखी थुनी किट्टी के किहा खाई में हेने ये तो आज नाई कोई के सुई गले कौन अच्छी करीमी एपट सेपट होता है पुणी समिति को गोटे मेसेज पठेमी समय भी पाखापाखि 12टा बाजिलाले से संगे संगे भी उत्तर पठेले कोइनी कौन बेचाई चेंच जे कहले आ करिबा कौन इमिति पुणी चाट आरंभ हैला कोइनी आ समुदुनी काहे की कहले सीए तो केते बड़ो नाक डाकुजी इमिति कथा हेते हेते करा करी कथा भी सब कहउथिले समय भी आसी गोटाए बाजिरानी मोर तो पहाड़ी की पूरा उद्दा हे गलानी एति किले समिति 12 रो कुके फोटो उठै की पठैले कोन कोई निशांक गेने मो मालिक थुबी तो आहोरी बड़टाए कोई समिति किति बड़ ता रखिछ जे समदुनी तो पाए जी खंडे नाही एका को नौचंती केमिति जे मते कइने आ तुमर ताई भी केनिति मके पठाओ ना मोदी ऊपर लगीता को केन पठै देनी देखि कि तो समुदी कोन हेई जाउथिले यूनिट रे मिनिके कथा उठाए चंदी कना आहोरी के दिने तो समिति आम घर को आइतिले सेते बेले मो मालिक भी घर थिले हाई सारे के ऊपरली से घर को जीवी पौथिले किंतु मालिक कहले आज गरी जाओ ना कौन काम करबो हो ये भी तो एते खोजु केले ना से दिन रही गले आउ सब बेले भी खाली अन्न उठले केते बेले सुविधा तो भी टीवी दौतले थाने करिते पाउन मकिने सिना मालिक अछंतली एमिति राति नुकु भी जे जार अलोका चातार आउ किछि हेई पाइलामी सकाल को मो मालिक उठिकी करिके सुनिता तिके आज जल्दी जाइतो अब बैंक रे काम होची समुति को आज रहिते कहबो आसिने कथा हबा कहीं कि सी तनकर काम रे चले गले तो गाधिया प्रज्ञा करके पूरा सफा सफे हेगी समिति को चा ने की दौथाए बसी की कथा हेते पचारली समिति गांती की कहनी तांकर टिके काम अछि त जी शीघ्र जाइचंती हले तुमको रहिते कहिचंती कहले रोड़ी की थी माइपो को आउ चौकी कहिते कहनी तो कहनी हेमा खाली चौकी न सब कुछ ठीक अछि कि नहीं देखिते भी कहिचंती
କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେତେବେଳେ କହୁଲ କଇତ ଚୁଲି ବେଇକି ପୁରା ଚଢି ପଇଲେ। ଆଇ ସମିତି ଇଏ ଗାଧି ସାଇକି ନିଜେ କେତେ କାମ ଅଛି। କହିଲାକୁ ମତେ ଏମିତିକି କରିତେ ଦିଅ ତାପରେ ତୁମ କାମ କରିବ। ଉଠାର କି ପୁରା ଦେଇତେ ଲାଗିଲେ। ଏତେବେଳେ ତ ଗଲେ କି ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି କହିବି ପାଉନଥାଏ। ପୁରା ତ ସିରି କରିକି ମାନେ କେମିତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପର ଦେଇ ତାକୁ ବି ବହେ ବିପୁଥାଏ। ପୁଣି ଭିତର ଦେଇକି ବି ଅଣାର କି ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଆ କହିକି ଉଠିମି। କହିଲେ ସମୁଦଣୀ ପୁରା ତ ଫିଜିକି ଅଛି ଯେ। କହିନି ଆଉ ହବନି ନା ଏମିତି ସମିତି ଥିଲେ। ସମିତି ବି ତ କାଢିକି ମାର ତା ହାତର ଦେଇଦେଲେ। ଟିକେ ତ ଆଗ ପଛ କରିଛି ପୁରା ରଡ ତାପରି ହେଇଯାଇଥାଏ। କଣ ହେଇଛି ମ? ଏଥର ସମିତି ବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦୁଇଟାକୁ ବାହାର କଲେ। ଉପର ଦୁଇଟା ତ ଟେଙ୍ଗେଇକି ଅଗଟା ବି ଟାଣ ହେଇକି ଥାଏ। ଗୋଟାକୁ ଟିପିତେ ଆରଟା ବି ଖାଇତେ ଲାଗିଲେ। କହିନି ରୁହ ସମିତି କୁଆଡେ ତ ଚାଲି ଯାଉନି। କହିଲେ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେ ଗୋଟେ ପାଇଛି ପୁଣି ରହିତେ କହୁଛ। ବାହାରି ବାହାରି କରିକି ପୁରା ଦୁଇଟା ତ ନାଲିଆ ହେଇଗଲାନି। ପୁଣି ବାକି ଥିବା ସବୁ ଉତୁରିଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି ସିମିତି। ବାଡ଼ଟାକୁ ନେଇ ଖାଇତେ କହୁଥିଲେ। ମନା ବି କରି ହବନି ଯେ ଆଗ ପଛ କରିକି ଛାଟିତେ ଲାଗିନି। ସମିତି ତ କଣ କେମିତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ କରିକି ପୁରା ଗେହି ଦଉଥିଲେ। କରିତେ ବି ବାହାରି ଗଲା ଯେ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଧରକି ପକେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଟିକେ ରହିକି ଉପର ଦିଟାକୁ ଛାଟିତେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମାଲ ଯେ ବିଷ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଣି ମୁହଁ ରଖିଥିଲେ। ଉଠର ବି ଛାଟିତେ ଲାଗିନେ। ଟିକେ ଏମିତି କରିତେ କହିଲେ ସମୁଦଣୀ ଟିକେ ପିଆଟା ବି ଦଉନ। କହିନି କାହିଁକି ମନା କରୁଛି ନା ମାଇପ କହିକି ପଠେଇଛି। ମେଲେଇକି ଛାଟିତେ ଲାଗିନେ। ଆଉ କରିକି ତ ପୁରା ଉଠେଇ ହଉଥାଏ। ସତ କହିମି କେବେ ଘଇତା ବି ଏମିତି କରିନଥିଲେ ରେ। ସମିତି ଟିକେ ଏଥର ଭରି ଦିଅ ନା କଣ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ତ ନ ଶୁଣେଇକି ଆହୁରି ଛାଟିଟେ ରହିଥିଲେ। ସମୁଦଣୀ କଣ ବାହାରୁଛି ମ ଛାଡ଼ିତେ ମନ କରୁନି। କହିନି ଟିକେ ତ ଭରି ଦିଅ ପୁଣି ପରେ ଚାଟିବ ଆଉ। କହି ତ ଉପରକୁ ଧରିକି ଆଣେନି ଆଉ ଉଠର କି ପୁଣି ଦେଇତେ ଲାଗିନି। ବାଡ଼ ତ କଣାର କି ଲାଗିକି ଯାଉଥାଏ ତଥାପି ଦଉ ନଥିଲେ। ଧରିକି ନେଇ କଣାର କି ଲଗେଇତେନି ପିଠି ପଶିଗଲା ବିହି। ଏଥର ସମିତି ବି ଆଉ ପାଉ ନଥିଲେ ଯେ ପୁରାଟାକୁ ଏକା ଥରକେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କରିକି ତ ଆଉ କହିନେ ବି କିଏ ଶୁଣୁଛି ଶହେ ଶହେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ପଟ ପଟ କରିକି ଯାଉଥାଏ ଆଉଥାଏ ପୁରା ଯେ ହଲି ଯାଉଥାଏ। କହିଲେ କଣ ରଖିଛ ସମୁଦଣୀ ଆଜି ବି କଷି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହୁଥାଏ ଆଉ ଗୀତେ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ତ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ। କରିକି ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ବି ହେଇକି ଆଉଥିଲା। ପଚାରିଲେ ତେମି କେଇଠି। କହିନି ନଷ୍ଟ କରିବନି ସବୁ ଭିତର ଦେଇଦିଅ। ଏତିକିଲେ ସିଏ ବି ହେଇଗଲା ସବୁ ଭିତର ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ତ ନ କହିକି ଆଉ ଦୀର୍କି ରହିଗଲେ। 5 ମିନିଟ ପରେ କି ଉଠି ସଜାଡି ହେଇଗଲୁ। କହିଲେ ସମୁଦଣୀ ଜିନିଷ ରଖିଛ ଖଣ୍ଡେ। କହିନି ଆଉ ତୁମର ବି କାହିଁକି କମ କି। ପୁଟାକୁ ଟିପି ଦେଇକି କହିଲେ ଆଉ ଥରକୁ ତ ମନ୍ଦିର ବି ଗେଇମି। ଆଉ କିଛି କହିନିନି।
ମାଲିକ ଆସିବା ଆଗରୁ ବି ସେଦିନ ଆଉ ପଟେ ଗେଇଥିଲେ। ଏମିତି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଥର କରିଛି।